Welcome to Duyug Panaw sa Kalambuan 2025, the Voters Education Engagement of the Diocese of Dandag, brought to you by the Diocesan Commission on Good Governance. On behalf of the organizing committee, under the leadership of our beloved Bishop, Most Reverend Raul Bida LDD, in collaboration with the Provincial Comelec of Surigao del Sur, it is with great honor and excitement that I welcome you all to today's Provincial Candidates Forum, a gathering that embodies the heart of democracy, where leaders and the people come together in the spirit of transparency, accountability, and progress. Today, we have the privilege of hearing directly from our candidates their vision, their platform, plan for the future of Surigao del Sur. Joining us in the forum are our gubernatorial and vice gubernatorial and congressional candidates. We also have with us the representatives of the diocese coming from the different vicariates. And with us also is the representative of Attorney Riza Ann Donalyn Colima Constantino, who heads the provincial election for Surigao del Sur. She is represented by Attorney Marian Christine Delihero, election officer 4 of Tandag City. And with her is Ms. Florefi Botona, election officer 3rd, Comelec of Tago. At this point, let's hear the message of the Comelec Provincial Election Supervisor, represented by Attorney Marian Christine Delihero of the Comelec Provincial Office. On behalf of Comelec Surigao del Sur, we would like to express our sincere gratitude to the Presbyterium for spearheading this meaningful activity. We are also thankful to the different sectors in the community for their active participation. We hope you will not grow tired of initiating activities like this and continuing to support Comelec in our efforts on voter education. We would like to extend our heartfelt thanks to all the candidates for giving their precious time to attend, be part of this important event. This is a valuable opportunity for you to present your government programs and platforms to your constituents. Rest assured that Comelec will stay true to its mandate to uphold and administer all election-related laws. In the same spirit, we also expect you, as aspiring leaders, to uphold and respect the laws of the land. Lastly, we hope that this activity provides voters with a meaningful avenue to choose well and vote wisely. And we pray for a peaceful, successful, and credible 2025 national and local elections. Hangyon ta kamong tanan boto ang atong kandidato, Dr. Epi Densing. Mayong adlaw kaninyong tanan, ako si Dr. Epimaco Verano Densing III, usa ka lumad nga tagalingig Surigao del Sur. Ang akong lolo ang pinakaunang senador gikan sa Mindanao, si Senator Felixberto Montenegro Verano. Nagtrabaho ko niadto sa national government katong panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Nahimo kog undersecretary sa DILG unong katuig. Dayon paglingkod ni VP Sara nga Department of Education Secretary, nahimo pug ko iyang undersecretary sa DepEd. Karon nagdagan ko, magpapili ko para gobernador para sa atong pinalangga nga probinsya na Surigao del Sur, para sa matarong nga gobyerno. Ang tarong na paghimo og programa sa gobyerno, kinahanglan mahibalaan nato, makasayuran nato kung unsang kahimtang sa mga kinabuhi sa katawhan. Amo gani kaning unom ka bulan na ako nakigstorya sa katao, nakita nako ang sakto nga tinuod nga kahimtang sa atong mga kababayan o kaigsuonon diri sa Surigao del Sur. Nakita nako ni tanan mao nakahimo kog tarong nga gobyerno, panggobyerno og plataporma. Ang gitawag na ako ni EPI, no? Dali ra hinumduman, no? Ang EPI mag-focus ta sa mga programa sa edukasyon,
ug atong ekonomiya. Ang P, mga programa na panglawas ug para sa atong mga pantubig. Ang letter I, infrastruktura ug integridad sa atong paggobyerno. Mauna kung mahimo nato ng EPI nga programa nako, hinay-hinay mulambo ang kinabuhi sa atong mga kaigsuunan sa Surigao del Sur. Ang importante sa tanan dili mahunong na ang pagsamot sa atong pagkapobre. Kani kumpiyansa nako na mahitabo ni nako, mahimo ni nako kay kani maong akong experience sa pagdumala sa gobyerno. Ang importante sa tanan na ako'y sakto nga nahuman para makatabang kaninyo, pero ang importante sa tanan ang akong kasing-kasing para makatabang sa atong katawhan, sa atong pinalangga na Surigao del Sur. The question of change is not a question of what is change. The question of change is not what, but who is change. Who is change? If we have hope in our hearts, kung naatay paglaom, na naapatay pag-asa, we can easily answer the question, who is change? I am change, you are change, you are change. We are the change that this province needs. We have to make ourselves an example of change, not only for the people of Surigao del Sur, but the whole country and the whole world. Unang umupo bilang governor si Pimentel noong 2010. Ang taong yun, nakuha ng Surigao del Sur ang tatak galing puok dahil sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga ina. Bumaba ang maternal mortality ratio ng probinsya. Tatlo, isa na lang ang namamatay sa bawat 1,000 nanganak. Noong sumunod na taon, bumaba pa ang maternal mortality ratio ng Surigao del Sur. Higit na mas kaunti kaysa sa Millennium Development Goal ng United Nations para sa 2015. Honorable Pimentel intends to sustain these gains by continuing to upgrade hospital and medical facilities, establishing voluntary and multi-sectoral blood service programs, conducting regular medical missions, and continuous training of barangay health workers in far-flung areas. In his bid to improve the health services in the provinces, he discovered the dire need to improve and prioritize infrastructure. Nang ako'y congressman para kamumasayod, almost 25 billion pesos na proyekto ang nahibubo nato sa Distrito 2. Tungod sa mga project na ilang gihatag sa among barangay, ang barangay gym, access road, o ang kalsada, nga gisemento padulong sa Pantalan, mas dali na gyud ang biyahe from Barubo to Barangay Rizal. Og sa karon nga nindot na ang among dalan, daghan na gyud turista nga moari diri sa among barangay. These vital road networks are complemented by focused efforts on providing access to basic necessities such as water systems for health and sanitation, and installing streetlights for safety of communities. While these roads he helped build enabled tourism development through entry of resort owners and public tourists, Honorable Pimentel acknowledges the importance of complementary policy support that emphasizes ecotourism and intensified marketing of distinct brand identity built on the proven one town, one product model, supported by effective lobbying for reactivating of Tandag and or Bislig City airports. Tourism cuts across industries including agriculture. With better farm-to-market roads, agritourism thrives by constructing communal irrigation systems, intensifying trade marketing, stabilizing farm gate prices, erecting public post-harvest facilities like warehouses, solar and mechanical dryers that boost productivity and ensure food sufficiency, especially in rice, a feat he achieved in 2012. All these he will scale up with increased drive for promoting private investment specifically in high-value crops. Agribusiness can succeed through a flagship training program called Journey Towards Progress that garnered TESDA's National Kabalikat Award in 2014. He will continue the Alaya ng Probinsya scholarships to deserving students while allocating resources for locally paid school teachers and building more classrooms in hard-to-reach barangays. As communities confront crises, Honorable Pimentel won't cease to provide social services from womb to tomb, with more inclusive livelihood programs through an award-winning one-stop DSWD Crisis Center he established in 2015, and expanded aid to the most vulnerable, including Indigenous peoples, women, and unemployed youth, all the while partnering with INGOs like Red Cross to prepare communities against man-made and natural disasters, a task he succeeded in 2014. To maintain peace and order, he will strengthen grassroots enforcement by including multi-sectoral and cultural councils in conflict management, improving crime prevention with tightened Crime Watch, reinstating Contra Diaz, an award-winning anti-drugs campaign, equipping barangay tanods, and working closely with law enforcement to ensure safety for all. Honorable Pimentel's vision is clear: a healthier, safer, more prosperous Surigao del Sur. And through these platforms, he aims to reduce already declining poverty by at least 10%, turning hope into action and action into lasting change.
Gikan sa yano nga sinugdanan sa munisipyo sa San Agustin, ang kinabuhi ni Manuel Alameda Sr. usa ka ehemplo sa kakugi, kalig-on o tinuod nga dedikasyon sa pagpangalagad sa katawhan. Si Alameda mihalag alang sa matinud-anong serbisyo publiko sa katawhan sa Surigao del Sur. Sa iyang katungdanan, isip punuan sa mga magbabalaod, si Alameda nagapaluyo sa mga musunod nga mga advokasya, pagpalambo sa turismo, pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpreserbar sa kultura. Si Alameda nagmugna sa Caraga Learning Sites Association kun Kalesa. Kasamtangan, siya ang chairman sa Regional Tourism Council. Siya usab nagpundar sa pinakaunang Department of Tourism Accredited Agritourism Destination sa tibuok rehiyon ug kanhi chairman sa Committee on Tourism, Culture and Heritage sa sangguniang panlalawigan. Si Alameda nagpaluyo usab sa pagpalambo sa malahutayong teknolohiya sa pagpanguma, pinaagi sa mga pagbansay uban sa pakigtambayayong sa TESDA Surigao del Sur, pinaagi sa Alameda Farm o sa mga agriculture-based training programs ang mga produktong agrikultural na hatagan og dugang bili diha sa pagpakailap sa value-adding technologies. Sa hisgutanang panglawas, si Vice Governor Mangi nagpakita usab og malumo nga kasing-kasing alang sa mga trabahante sa barangay. Pinaagi sa ilang voluntaryong pagserbisyo ang mga BHW kun barangay health workers na hatagan og mga benepisyo dili daghan apan igo aron ipahayag ang mensaheng nakahimo kamo og maayo. Salamat sa inyong serbisyo. Dugang paniini ang buhatan sa Vice Gobernador padayon usab sa paghatag sa medical assistance sa mga pasyente sulod sa mga hospitals sa probinsya. Alang sa kabatanunan, si Alameda nagatanyag usab sa Vice Governor Alameda Student Financial Assistance isip tabang diha sa ilang pagtuon sa mga pribadong tulunghaan dinhi sa lalawigan. Ang kahapsay sa komunidad adunay dakong epekto sa kalambuan. Gipahigayon ni Vice Governor Alameda ang dugang pagbansay sa mga barangay tanod diha sa kahanas sa Arnis aron magamit kini sa pagpanalipod sa katawhan sa kabaranggayan. Uban kang Vice Governor Manuel Alameda Sr. magpadayong masa ang bida. Alameda, Mangi, Alameda, hupo sa kalambuan ng hupo na kita. Iboto Manuel Mangi Alameda. Pariha kaninyo, ako usab adunay mga pangandoy nga gusto himuon alang sa atong probinsya sa Surigao del Sur. Ug ang katumanan nining maong mga pangandoy mahitabo lamang kung inyo akong buligan nga mamahimong Vice Gobernador sa atong probinsya. Aron ato gayud nga mahinumduman ang akong plataporma ni gobyerno, ako kining gisumada sa pulong nga paglaom. Sa pulong nga paglaom ang unang litrang P. Mao ang programa sa panginabuhian sa katawhan sa Surigao del Sur tutukan. Sunod ang litrang A. Ampingan ang maayong panglawas sa mga Surigao sa mga plano sa Timpugma. Mao ang paghatag o health card sa matag pamilya sa atong probinsya. Sunod litrang G. Gugma o pag-amuma sa mga senior citizens. Sunod litrang L. Lig-on nga mobarog alang sa pag-amping sa kinaiyahan. Si Padre Ricky Lindo isip pare musunod sa giingon sa Santo Papa na kinahanglan atong ampingan ang kalibutan nga atong gipuyan. Sunod litrang A, angat na edukasyon o scholarship programs alang sa mga kabatanunan. Si Padre Ricky Lindo nagtuon nga ang edukasyon mahinungdanon kaayo aron mahawas sa kalison ang matag pamilya. Gani aron malayo usab
sa nagkadaiyang bisyo ang mga kabatanunan. Dunay mga sports activities nga himuon. Ang iyang slogan mao ehersisyo batok bisyo. Sunod litrang yu, uban ang turismo sa malangkubong paglambo o tinuod nga pag-uswag sa atong probinsya. Si Padre Ricky Lindo maningkamot nga mahatagan og igong pundo ang turismo aron ma-develop ang mga tourist spots sa matag lungsod ug ma-promote kini sa tibuok Pilipinas ug kalibutan. Katapusan, litrang N. Mag-uuma ug mangingisda tabangan. Uban niya ako ninyo mga igsoon kong Surigao-non aron matuman gayud kining akong mga pangandoy alang sa atong probinsya sa Surigao del Sur. There's a saying that the youth is our hope for our future. Sa Kabatanon, I want to give hope in our province, and I want also to create the change we need in our province. So I'm planning to build a senior citizen wellness center. So that's it. That wellness center will have free medical checkup. Also, we will provide maintenance, therapies, we will put equipment. They will have programs and activities for the seniors. Of course, ang atong agriculture. As congressman, as mayor also, nakita po nako na pagtuyok-tuyok nako sa lalain mga barangay, daghan jud mga irrigation dito system na wala na gamita. Puro crack or wala na tiwas. So I think it's time, no, because Surigao del Sur is more on agriculture. Also our fisher folks, nakita po nako no sa pag-adto nako sa mga isla po sa mga lalain mga barangay and barangay municipal. Nakita po nako na we are known for a tuna highway in Surigao del Sur. So I think we should put payaw. Mayor and municipality Marihatag, nami district hospital dito. Nakita gyud nako unsa kalisod ang health system nato sa atong probinsya Surigao del Sur. Ang Adela Certi, I will make it to an Apex Hospital. So pasabot sa Apex Hospital, it will be the final referral hospital so that we will not need to transfer our patients. Also pagtuyok nako no, nakita po nako na lack of school buildings. I think kung makita niyo karon sa whole province of Surigao del Sur, gamay ra kayo ang gihimo na buildings for schools. We just need to put funding no for additional buildings in our province. And isip sa Kabatanon no, ako sports athlete pa gyud. Daghan pud ta diri gustong sport. Daghang kitag athletes no na pwede na to ipadala sa lain-lain mga regional or national mga competition, but kulang ta sa facilities, kulang ta sa mga support. That is why I'm planning to put a sports complex. Na we put up a PEZA zone, Philippine Economic Zone Authority, para invite tag investors. Put factories here para kani mga tao sa Surigao del Sur makatrabaho, hindi na magsalig sa ayuda. So in Surigao del Sur, kita ra pod walay airport and walay barko. In Tandag, nakita na to diha na natay airport pero wa tay airplano. Nay pantalan sa Tandag pero way barko, no? Mo na ako nakita na nako, no? So mo na ingana ka sirado ang atong probinsya sa Surigao del Sur. Ingana ka sirado. No? Sayo naman ta ang problema na atong ablihan atong probinsya. Ablihan na to, invite the investors, invite the company. Dapat paglingkod na to dayon as congressman, pag first month butang tang mobile clinic sa tanan, monitor na to sige ilang health kay para nako ang health pinaka-importante gyud sa tanan. Next. And of course, no, ang tubig importante jud kayo. Di jud ko mabuhi walay tubig. So as congressman, butangan na to sa tong budget, sa tong pondo, kadong barangay na walay tubig, ato jud butangan og water system sa ilang mga barangay. Si Congressman Momo, mo alagad, mo serbisyo. Labaw sa tanan, dili maglimbong kanimo. Amount of criticism, no amount of black propaganda, ang mo igo, mo dulot kanimo kung mo trabaho ka lang.
Kami ni Kong Gani, adlaw-adlaw man may bumbahan. Pero adlaw-adlaw ako nagtrabaho. Para ipakita ko sa ila nga ang tubag sa ilang mga criticism, pagserbisyo sa katawhan. Kaya nagpapili kita para mo serbisyo sa atong mga katawhan. Bawa kung kamon, karon kitang tanan nga nagserbisyo, muhatag lamang sa pininuod kinasing-kasing nga pagserbisyo sa atong mga katawhan, sigurado na ang kadaugan sa sunod nga eleksyon. the people who lose in elections. And the most painful part of it, it is the poor people who suffer in elections. Why? Because they give all their hopes for their families in the hands of few people. And if we elect people who do not recognize and respect that hope, iton ila pangandoy para sa kaugmaon nan ila pamilya na ila gibutang sa kamot nan ila gipili. That is the problem with politics. Politics is the problem of the world. Why? Because we remove professionalism in politics. Ay, ganahan ko sa iya o sa siya'y ako pilion, ay ako ganahe sa iya, di na ako mamati sa iya. But if we look at our candidates, the same way as we will look as a person who will handle our lives, then maybe we will ask from them, at the very bare minimum, the accountability that the people of Surigao del Sur deserve. Kayang pinakasakit dili kay kun pobrita. Ang pinakasakit kun kamo maminaw mo sa mga katauhan that they believe this is it for them. Ay dawaton kurakan kay wala ko'y gahum kapausab nan ini. The government has the power to change the lives of people. But if the people only realize, ako amuray ako tumong, na ma-realize makahinumdom gyud sila nan ila gahom na mas dako ang ila gahom na kapausab sila ng gobyerno. Only if they choose. Because if the people are empowered, kung mabalik ra gyud ang ila trust in themselves that they can change the government. But the problem with our province is it is the people who are afraid of the very people who are supposed to protect them and ensure that their lives are better. So ako sa inyo tanan, I am very thankful for all the opportunities. I know that you are giving us all the opportunities
An akura, I do not know if after 2025, ako, my only promise to all of you, my only promise is I will do my best. I will give my best to the sincerest, the most of my abilities. And I do not intend to just, after one term, after two term, no, that is not my plan. In fact, my only plan is for other leaders to come in this province. Surigao del Sur will continue to grow under my vision of sustainability, development, and inclusive progress. As your representative for the 2nd District of Surigao del Sur, I am proud to present my legislative agenda as I represent you in the Congress, the Surigao Platform. S is for sustainable development, which is my commitment to protect biodiversity through my bill declaring biodiversity-rich lands as protected sanctuaries, while strengthening social security by increasing SSS pension benefits, expanding GSIS and SSS pension benefits, and institutionalizing the Ayuda para sa Kapos ng Kita program. U is for unified participatory governance that I am championing for empowering stakeholders by regulating tricycles and institutionalizing rights of drivers and operators, fixing the term of barangay officials, and extending motor vehicle registration validity periods. R is for resilient communities, which I will build through my bills for rehabilitation and reforestation of timberlands across the city and municipalities of 2nd District, while establishing marine protected areas in our coastal municipalities. I is for improved infrastructure initiatives that I am proposing, including converting Bislig District Hospital into Bislig Medical Center to enhance healthcare delivery and modernizing transportation regulations for better public service. G is for greater development, which I will achieve by establishing a special economic zone in Bislig City, creating NEMSU Bislig Campus and Hinatuan Campus, and funding the College of Medicine in NEMSU, increasing the base pay of public school teachers, and implementing the Rural Employment Assistance Program. A is for agriculture that will thrive under my bills reclassifying forest land for long-term farmers and establishing a marine eco-park for sustainable aquaculture. And lastly, O is for opportunities for barangays, which I will expand through my bills, creating a Magna Carta for barangay health workers, Magna Carta for barangay officials, personnel, and volunteers, and creating ecotourism opportunities through biodiversity conservation initiatives. This platform represents my comprehensive vision as your future congressman for our province, especially for the 2nd District of Surigao del Sur, where environmental protection, economic progress, and community welfare go hand in hand. Together, we will build a stronger, more prosperous Surigao del Sur, where no barangay is left behind. Thank you, and God bless us all. Ladies and gentlemen, Bishop of Tandag, the Most Reverend Raul Bida LDD, for his message. Una sa tanan, magpasalamat ko sa atong mga candidates, mga igsuon nga mga kaparian. I think time is very precious to all of us. Kamo, tuan na unta mo karon sa lain-lain nga mga dapit. But we appreciate giving time in coming here. Akong mga igsuon nga mga pari, gikan sa lagyo kay nga mga parokya. Adlawon pa siguro ng lakaw ang uban just to be here for this forum. I really appreciate the kind of time that we invest for this something that is very important to all of us and for our people, especially the whole province of Surigao del Sur. Si Papa Francisco nagdeklarar karong tuiga nga tuig sa paglaom. And I think that is what election is giving us, the opportunity for change for the better. And the change that we desire is a change that can only happen if it is the fruit of a collaborative effort. Bisan gani ang pagsulbad sa vote buying, daghan lapad kaayo siya nga engagement. Diin kita angay nga mohatag og tampo. People will always remain vulnerable to vote buying if they are not economically empowered.
if they are not educated, if they are not formed, and if they are not organized, because a people who are organized, mas likon sila nga mubarog. Mao nga, dinhi sa Diocese sa Tandag, nakaabot kami sa usa ka commitment that our ecological engagement is not something that is an option for every priest. It is an imperative for everyone. O dako among kalipay nga pinaagin engagement. Nalipay ko nga ang atong diocese, ang atong simbahan, mahimo siya duulan sa mga tao. Mahimo sumbungan sa mga tao. And I think that is what Pope Francis would like us to be. Usa ka simbahan nga sinodal. Usa ka simbahan nga maduulan sa mga lumad. Sa akong pagkiistorya sa mga lumad o the other day, no, after our engagement, no, dito sa Lubo, nalipay kaayo ko kung giunsa nila pagsalig ang ilang mga gusto buhaton uban kanato nga mga kaparian ug mga matuohon. One time, I was expecting that I will only be listening to people who have problems with ayuda at the boardroom because I was only expecting for 5-10 persons. But this hall was filled with people and I spent about 3 hours listening to them. It's good to listen because when we listen, we are changed. And this is the kind of avenue and atmosphere that we would like to create in the Diocese of Tandag. Mao nga karon gitabangan namo kamo nga madungog kamo sa mas lapad ug mas daghan nga mga dalunggan. Dili pang hinambog ang atong social communication sa Diocese sa Tandag. Aduna kay lapad kaayo nga coverage. Ug manghinaot kami nga sa atong pakigduyog sa Media Association of Surigao del Sur, mas madungog kini sa tibuok gayud nato nga probinsya. Mao nga nalipay kaayo kami nga nagtigom, naminaw ug nagtigom sa inyong plataporma di gobyerno tungod kay ang pag-come up, ang pagkabot sa usa ka gitimbang-timbang nga desisyon sa pagpili makabot lamang diha sa pagpaminaw sa tanan nga mga kandidato. Mao nga gituyo namo nga ang mga santos nga misa dili tapuson hangtod dili makapaminaw ang mga tao sa mga kandidato. Gusto nato ang simbahan mahimong dapit diin magpaminaway ang matag usa. Nagtuo kami that to vote is not just a democratic right, it is a sacred duty because to be a true Christian means to be a lover of the country. Dili mahimong maayo nga Kristiyano nga walay pagpakabana kung unsa ang nahitabo sa atong nasod o sa atong katilingban. Mao nga nalipay kaayo ako sa atong gibuhat karon. Og una siguro kini mahitabo sa atong Holy Thursday celebration. During the washing of the feet, I ask candidates nga sila ang akong hugasan panahon sa Holy Thursday. Candidates for governor, vice governor, congressmen, ug unya mga kandidato din sa syudad sa pagkamayor o pagka-vice mayor. Ug sakto gayud, 12 kamong tanan kabuok. Ug gi-encourage ko kamo nga kung inyong madala ang inyong mga supporters to attend all our celebrations, especially this time. Maayo unta aron ang magiya kanato dili kwarta, dili kahadlok, kundi sundo nato si Kristo nga bisan og siya nag-inosar, bisan siya og gibiyaan, no? nagbarog tungod sa prinsipyo nga dili pwede hadlokon, di kompromiso. Ug hinaot unta nga ang atong mga selebrasyon magtabang kanato nga mamahim mga responsable kasaligan nga mga Pilipinohon. Mao kini ang atong papel. Pagpaminaw o pagpakaylap unsay atong nabati aron ang atong katawhan makapili sila og insakto nga mga kandidato nga mao'y maghatag og paglaom sa atong nasod, sa atong katilingban uban sa atong hiniusa nga pagpaningkamot. Kaninyong tanan daghan kaayong salamat. This concludes the Duyog Panaw sa Kalambuan 2025 Candidates Forum. Know your candidate. Weigh in the issues. Choose wisely. Together, let's work for an honest, orderly, and peaceful elections. Thank you for joining.